Debasis Debroma Mukmu Shalchani Bagai Cricket Tournament Mathang Zaka Ampura ni School ni Nokhlawa te opanda Faimajak Faika Potmobil Arti Block ni BSc Chairman Prashanto Debroma Hekube ex MLA te social worker tongo Vikas Debroma Surojit Debroma Olendro Debroma te Debasis Debroma Akosong Oro Keplai Inka Thanglai Shalchani Thanglai Keplai Inka Ampura Youngster Team by Nokotro Bari Team Thanglai Ampura Youngster Team Keplai Engkha je Keplai Engnaino 10,000 rang mari Razakha tei runner up no 3,000 Yaglo Kok Zarmu Sini Sukes Debroma tei Soranjit Debroma tei Sumon এই ডিপ্লোমা সংক্লাব নি সেক্রেটারি বরমগনা সঞ্জিত যত নিই বরি নাই পুরা দিছি বিমানা সিনি বরমগনা সঞ্জিত দেববর্মন নেক্সট রিওয়ানা সিনি যত ইয়া পখরো পেলেকেন চানাই নেক্সট বিনি পরে নাই সিনি সোশ্যাল ওয়ার্কার Next, sini local. Bele ka hambai. Apa? Sarna sing bet guma lagi ia pakro bai lam sakdi bol kita nengga sini sar sukes belai na kira ba sa biloga inaza atika mannai kai player to singagin dishon moto sing hotat che khelawla বাইরে ni eto je hasal ni player nga singau allowed 1 lakh puilaw sing sajak local bolte area ni jemon ni naingo gorongni pai champa hawar tulasi abo haising allowed 1 lakh kai nengo area ni pasa asa pasini nahan thanglai man abo sungagin sajak ke kok bangai mangalak abo tangno sairi ke sing tabuk puila udbodan senglai nai diploma songo bong club ni boron udbodan match sengnai te yan nokotro 11 star bro sengnai puila prothom match ke kan se to to nongoron ibla no ko te sengali ke baki to puila ke to mane ko khela to sena sangkok sana jo খেলানি সিস্টেম তো আবো তো তেই অপশন Tini ni o pandao Phai Manja Peka Sini o local Ampura Udbioman Songo Club ni Diploma Songo Club ni Boromgana President Secretary Ei Phai Manja Peka Sini o jagao Club ni President Boromgana Surojit Debroma এই ভাই মানজা থেকে সিনিয়র হবো তিনজন সোশ্যাল ওয়ার্কার এই ও আমচাইনি ন ক্রিকেট খেলানো হামজাক নাই চিনি কাকুক সুমন যতন আং হামবাই কয়েকটা কক সানায় তিনি যে উদ্দেশ্য আরো পান্ডা সঞ্চাজা খা আবরংখা লাই থাংনাই লাই থাংনাই Oktober ni 10 tarik kaisa accident ho chini takok Debasis Debroma o singsamaya bari thangka abono muitu bhai nok ni bororo jai tumasaro club ni bororo
তিনি 5 তারিখ অক্টোবর এই 5 দিন দংখ 1 বছর দিনই থৈমানি সাল সকাই সিগনানি হইবেতিয়াবা তিনি হাই সালকে বোয়া সাইমানি সাল 5 তারিখ অক্টোবর আগুনভাবে বো থৈমানি জরাও প্রায় দিনই বয়স 35 প্লাস एबा 36 जोंखना अमहाय जराव संसारनो याकारि खामानो मैथुख्लायै ब्लकनि बररक तै क्लाबनि बररक एरियानि बररक बनो मैथुख्लायै तिनियो जगाव कायसा जेहेतु बो खरकसा क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट खेलानो हामजागनाय तै थंनाय आगुनबागे क्रिकेट खेला तिनि बनो मैथुख्लायै संसारजाखा तै आं तिनियाव सालो ओ जराव अबनो कयनानि मुसुंगो बिनि मुखुंनि बररक बेबाक्सा आं व्यक्तिगत तै तिनि अरो जत थाइनाय नियमै जोंबो अमहाय अमर अंसुकिया सानि आफार मृत्यु थैनायनि बागै जोंबो दुख प्रकाश खालायो बिनि बागै तै बिनि आत्माखौ हामथों तै बनो नाहारै जे खेला और संसाजाखा थंमुं संसाजाखा थंमुंगो जाहाते डिसिप्लिन तै खेला जोंफोरनि सिङै पाइथा जरा गाहामखाय पाइमानानि अंथुन खेलानि बिथिंखै गोबां मावालाय सुबलाय कखनाया पदे पद अमहाय थांथुन खेला कमिटि दङ जाजमेन्ट दङ आफायार दङ अडियेन्स दङ जतनो नांगौने बनो मैथुख्लायै जोंनि ताखौ देबासिसनो मैथुख्लायै खेला गाहाम के पाइनानि उनथुन तै अक थंमुंगो खेलाओ जे चेम्पियन नंनाय बिनि सकात 10,000 टाका तै रानार्स जे उन्नाय बिनि सकात 3,000 टाका होननाय जों सायमानखा रां पैसा कफर कबिया तामनिखि बक थां तंलांफोरो दलाइखे क्रिकेट खेलाओ बो खाजो जगो एमनखि सायमानो आगरतलाओ बो तंफानो आमी रगत थंनानि खबर मान थांगे बसुति थायनि जों सायमानो तै किसास कांसं बनो मैथुख्लायै जाति सप्रो आं सायमानखा बिनि खुद बिनि बाहानजों बर'नि फेमिलियाव बर' भाई बोन खरकनिनो जा जों संसाराव आसाय थाइखै सालसा जतन मा फैयो थांनाय सेप्टेम्बरनि 19 तारिखआव आसै जनप्रिय जुबिन गार्ड होनो आसामनि गोबांमा सारा इन्डियानि विश्वनि गोबांमा भाषा प्राय 40-41टा भाषा बाइबल रोजाबो रोजाबनाय मोनसे कक बर' बाइबल रोजाबलां 52 बोसोराव फैखाङो गाबोन बागै एक्चुअली जोंनि बोखा गोथां दंफोरनो जोंनि हामजाबनायमानि कारण जों संसाराव थाइमानि आबो जास्ट एकटा बेरायना थाइमा हाया अतिथि थाइमा हाय सिनि जे लांमानि मालिक बो नांजाब थांगे आचाइफ्राबो दे सिख्लावो दे गोनांथो दे गोरिबो दे जेफोरखौनो बो नांजारि प्लान खालामनायखे जों मा थाङो आबुन बागै जों किसिसा जीवनाव वालाय सुबलाय अनेक किछु जोंनि मत बिमत दङ आबुन बागै आं सानानै मोनथिगौ जों गोथां दंफोरनो जत हामजागायना नांनाय नागारलायनो नांनाय बुजिलायनो नांनाय कारण प्राणी रकनि बिसिङाव लांमा गोनांनि बिसिङाव उत्तम जीवन श्रेष्ठ जीवन बरफ मनुष्य जे बरफनि थाने मानते होस दङ मानस हिनजागो फिलसफिनि बासागाय आबुन बागै जों दिनै बनो बेलायखे प्लिं खायो आफसोस खायो आं बिनि फट' नुखाय सायमाखौ बनो आं सिनजागसै फट' नुगिया साने आं सायमानि आं दंनानै फट' नुखा आं बनो सायमानखा प्राय खेलावो न'खराव नुखा अन्य जागायावबो नुखा इनके जों बे गोबां कप सालिया जेहेतु तिनि सालसाबायनो जत टीम 7-8टा जत टीम थाइमानि तिनि सालसाबायनो पाइले आबुन बागै ते आं कप कलक सालिया जतनो पैसा आनि खाका हामजागमा ते अकरा रखनो खुलुमाया पारि आनि को एकटा कप अरनो मथाका जतनो हामबा खेला धुलानि खूब धैर्य दङ धैर्य बायसे खेला जों नाखायनाय धैर्य करिखे जों खेलानो कुनु फानो रमै माया अब किसे बॉलिंग नि बॉल खायगा कम्पिटिशन नायथक कैता अफसाइड 4 रान सिमनार बायरे 4
Suhel Suhel ช่องประตูจารันนั่งข้านะตามเอก